Intro. तो फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर ऐप पे जाएंगे और उसके बाद कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम को इंस्टॉल। यहाँ पे टाइप करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम टाइप करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम अब ओपन पे क्लिक करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और यहाँ पे आपको साइन इन करने की जरूरत है तो हमको क्लिक करना है सेंड फॉर फ्री और यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है क्योंकि ये आगे जाके आपको वेरीफाई करेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट योर पासवर्ड पे और आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो फर्स्ट में आपका मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर एक OTP आई है तो आपको OTP को फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है वी आर साइनिंग यू प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे एक सर्कल घूम रहा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, इमेज भी लगा सकते हैं आप और नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे भी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पेज खुल गया है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे नीचे। तो यहाँ पे दिए एक्टिविटी, चैट, कैलेंडर, फाइल्स एंड मोर।